Atong guide karong adlaw. So ganahan mo sabay sa atong guide pasakay. Kini mo ni itong guide pasakay karong adlaw. So kung ganahan mo respetar ani. So kung magdouble niya 447 774 kung reverse 440 400 reverse dayon 700 707 mo na iyahang double sa guide pasakay. Kung direta magkuhag double sa guide pasakay. Kung muliga sa tong guide pasakay, pwede siya 417 mo plus 1 427. So nana kung muliga siya no? Minus 1 370. Ana minus 1 siya. Hot gihapon po si 270. So kana sa na 0 sa paligas na to sa tong guide pasakay. Missing numbers na to 1, 6, 8, 9. Kana. So kuha na tong combinations 1, 6. Pero pwede mo magkuha ginyuhang combination sa ako mao ni ako ang combinations 1, 6, 8, 1, 8, 9. Iyahang reverse. Pwede din siya 6, 8, 9. And pwede siya mahimong 1, 6, 9. So mga kaswertres, target rumble 8, 2, 0, 7, 2, 0. 4, 0, 2. Then 4, 5, 0. 4, 1, 0, 5, 1, 0. 206. Balik na to si 206. Igawas sa ni siya no. Dayon 806. 406. Kana siya mo syndicate 706. 703. Dayon 803. So target o rumble. Pagka-sortres mo slide ang ato ang 802. Kadi dayon kana. So 8 2 7 mapaslide lang mo 837. So kamo na bahala pa slide. Kung mutuwad man galing, ana, 892. 4, 7, 3, 2, 7, 4, 2, 4, 5, or 2, 4, 6 kung mag-draw date. 0, 0, 0 na tong triple. 2, 2, 2, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 8, 8, 8. 303, 300 kana. Gatong double nasa guide pasakay. 101, 100 kani. 151 or 155 reverse. 202 and 200 reverse. 228 882. Ano siya?